आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम ख़त्म हो रही है। मरकज़ी सरकार ने कहा है कि भारत में ग़िज़ाई अशिया के लिए जरासीम कुश अज्जा की हद के ताल्लुक से दुनिया के सबसे सख्त मेयारात पर अमल किया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर के पुंछ ज़िले में भारतीय फ़िज़ाइया के काफ़िले पर हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए 6 मुश्तबह अफराद को हिरासत में लिया है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्रामों में दाखिले के लिए नीट इम्तिहान आज पूरे मुल्क में कराया जा रहा है। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम ख़त्म हो रही है। इस मरहले में मंगल के रोज़ 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम दादर, नगर हवेली और दमन और दीव में फैले 93 हलकों में पोलिंग होगी। सियासी पार्टियां वोटरों को राग़िब करने के लिए आखिरी लम्हात की भरपूर कोशिश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडर रोड शो कर रहे हैं और घर घर जाकर चुनाव मुहिम चला रहे हैं। दीगर मरहलों के लिए भी चुनाव मुहिम में तेज़ी आ गई है। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सरकर्दा लीडर नरेंद्र मोदी इंतखाबी मुहिम के लिए आज रियासत में इटावा और धौरहरा हलकों में रैलियों से खिताब कर रहे हैं। जनाब मोदी आज शाम अयोध्या ज़िले में एक रोड शो भी करेंगे। उत्तराखंड के वज़ीर आला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर पुष्कर सिंह धामी भी बदायूं ज़िले में एक रोड शो करने वाले हैं। इधर उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस के पार्टी उम्मीदवार के इंचार्ज अविनाश पांडे कौशाम्बी में पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में एक रैली में शिरकत कर रहे हैं। इस मरहले में उत्तर प्रदेश में 10 हलकों में पोलिंग होगी। इनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली शामिल हैं। इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम उड़ीसा में भुवनेश्वर में भी इंतखाबी मुहिम के लिए पहुंचने वाले हैं। आसाम में तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए सभी सियासी पार्टियां राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए आखिरी लम्हात की भरपूर कोशिश कर रही हैं। इस मरहले में लोकसभा की 4 सीटों के लिए मजमूई तौर पर 47 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आसाम के वज़ीर आला और बीजेपी के सरकर्दा लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा, रियासती कांग्रेस के सदर भूपेंद्र कुमार बोरा, आसाम गण परिषद के सदर अतुल बोरा और AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल और दीगर रहनुमा आज रैलियां कर रहे हैं। इधर दूर दराज के कुछ इलाकों में चुनाव से वाबस्ता अहलकारों की टीमों को पोलिंग के साजो सामान के साथ रवाना कर दिया गया है। ये टीमें आज शाम तक अपने अपने पोलिंग मरकज़ों पर पहुंच जाएंगी। नलबाड़ी ज़िले के दूर दराज के इलाकों में इस काम के लिए कश्तियों, बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों को लगाया गया है। रियासत में तीसरे मरहले की पोलिंग में 81 लाख से ज़्यादा अफराद हक़ रायदही का इस्तेमाल कर सकेंगे। मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी के सरकर्दा लीडर अमित शाह और राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में शामिल हो रहे हैं। जनाब अमित शाह श्री सत्यसाई ज़िले के धर्मावरम हलके में NDA की हिमायत में चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, जहां बीजेपी ने NDA इत्तेहाद के तौर पर अपना उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारा है। इधर जनाब राजनाथ सिंह YSR ज़िले में जमलमुडगु और कुरनूल ज़िले में अडोनी के मुकाम पर इंतखाबी मुहिम में शामिल हैं। बीजेपी आंध्र प्रदेश में 13 मई को होने वाले वाहिद मरहले के चुनाव में लोकसभा की 6 सीटों और असेंबली की 10 सीटों पर इंतखाब लड़ रही है। मरकज़ ने यह वजाहत की है कि जरासीम कुश अज्जा की ज़्यादा से ज़्यादा हद के ताल्लुक से भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा सख्त मेयारात पर अमल किया जाता है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया के लिए जरासीम कुश अज्जा की हद भी अलग अलग तय की जाती है। ज़राअत की वजारत ने एक बयान में कहा है कि ये मीडिया इत्तलाआत गलत और बदनीयती पर मबनी हैं, जिनमें यह दावा किया गया है कि भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी जड़ी बूटियों और मसालों में 10 गुना ज़्यादा जरासीम कुश अज्जा की इजाज़त देती है। जरासीम कुश दवाओं से मुतालिक 1968 के एक्ट के तहत कायम की गई रजिस्ट्रेशन कमेटी और मरकज़ी इंसेक्टिसाइड बोर्ड के ज़रिए वज़ारत ज़राअत जरासीम कुश दवाओं को मुंज़बित करती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी दस्तों ने कल शाम सरहदी ज़िले पुंछ में भारतीय फ़िज़ाइया के काफ़िले पर हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए 6 मुकामी अफराद को हिरासत में लिया है।
اس واقعے میں بھارتی فضائیہ کا ایک اہلکار شہید ہو گیا تھا جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ ان مقامی افراد پر حملے میں ملوث دہشت گردوں کی مدد کرنے کا شبہ ہے۔ یہ حملہ ششیدھار جنگلاتی علاقے کے نزدیک اس وقت کیا گیا جب گاڑیوں کا قافلہ پونچھ ضلع کے سورنکوٹ علاقے میں سنائی ٹاپ کی سمت جا رہا تھا۔ دہشت گردوں نے فضائیہ کی گاڑی پر تقریباً 30 راؤنڈ گولیاں چلائیں۔ مقامی راشٹریہ رائفلز کی فوجی یونٹ علاقے میں محاصرے اور تلاش کی کارروائی کر رہی ہے اور حملے کے لیے ذمہ دار دہشت گردوں کا پتہ لگانے کے لیے وہاں کارروائی آج دوسرے دن بھی جاری ہے۔ بھارتی فضائیہ نے شہید کارپورل وی پہاڑی کے ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا ہے جنہوں نے کل جموں کشمیر کے پونچھ سیکٹر میں دہشت گردوں کے ساتھ گولی باری میں اپنی جان نچھاور کر دی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بھارتی فضائیہ نے کہا ہے کہ ایئر چیف مارشل وی چودھری اور بھارتی فضائیہ کے سبھی اہلکار دلیر وی پہاڑی کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی خدمت کرتے ہوئے عظیم قربانی پیش کی۔ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلوں کا قومی امتحان نیٹ آج ملک بھر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر کے 557 شہروں اور بیرون ملک کے 14 شہروں میں مختلف مراکز پر 24 لاکھ سے زیادہ امیدوار اس امتحان میں شرکت کریں گے۔ نیٹ امتحان بھارتی وقت کے مطابق اب سے تھوڑی دیر بعد دوپہر 2 بجے سے شام 5:20 تک ہوگا۔ گریٹر ممبئی کی میونسپل کارپوریشن نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں آج رات تک اونچی لہریں اٹھنے کے تناظر میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سمندر میں نہ جائیں۔ بھارتی موسمیات محکمے اور سمندری علوم سے متعلق بھارتی قومی سینٹر کے مطابق سمندر میں 1.5 میٹر کی بلندی تک لہریں اٹھ سکتی ہیں۔ میونسپل کارپوریشن نے ماہی گیروں سے بھی کہا ہے کہ وہ احتیاط برتیں۔ گریٹر ممبئی میونسپل کارپوریشن کے کمشنر نے متعلقہ اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تال میل قائم کر کے کام کریں۔ شہر میں ساحلی سمندر پر سیکیورٹی گارڈز کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو سمندر میں جانے سے روکیں۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل شمال مشرقی بھارت میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں شدید اور کہیں بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے 5 دن کے دوران اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، سکم، ناگالینڈ، منی پور اور میزورم اور تریپورہ میں اکا دکا مقامات پر گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہواؤں اور بجلی گرنے کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے۔ کیرالہ میں سمندری اطلاعات سے متعلق قومی مرکز INCOIS کی جانب سے دیا گیا اورنج الرٹ جاری ہے۔ یہ الرٹ کیرالہ اور تمل ناڈو کے ساحل پر اونچی لہروں کے اٹھنے سے متعلق ہے۔ یہ وارننگ آج رات 11:30 بجے تک کے لیے ہے۔ اس صورتحال کو مقامی زبان میں کلاکڈل کہا جاتا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکروں نے کہا ہے کہ یورپ چین کے ساتھ اپنے اقتصادی روابط میں دوسری طرف سے بھی اسی طرح کے مزید اقدامات چاہتا ہے۔ ایک میڈیا گھرانے کے ساتھ ایک انٹرویو میں فرانس کے صدر نے زور دے کر کہا کہ اقتصادی سلامتی کو یقینی بنانے کی خاطر نئے سرے سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جنوبی برازیل میں موسلادھار بارش سے مرنے والوں کی تعداد 60 ہو گئی ہے جبکہ ہزاروں لوگ اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ امدادی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ 67 افراد لاپتہ ہیں۔ وہاں اب تک کے سب سے شدید سیلاب سے شہروں میں تباہی ہوئی ہے۔ IPL کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ سحپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر لکھنؤ کے ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے لکھنؤ سپر جائنٹس اور کولکاتہ نائٹ رائڈرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ قزاقستان کے آستانہ میں 22 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ASBC ایشین یوتھ باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے 4 مکے باز آکاش گورکھا، وشوناتھ سریش، نکھل اور پریت ملک مردوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے کی چناؤ مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ بھارت میں غذائی اشیاء کے لیے جراثیم کش اجزاء کی حد کے تعلق سے دنیا کے سب سے سخت معیارات پر عمل کیا جاتا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے جموں کشمیر کے پونچھ ضلع میں بھارتی فضائیہ کے قافلے پر حملے کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے۔ انڈر گریجویٹ میڈیکل پروگراموں میں داخلے کے لیے نیٹ امتحان آج پورے ملک میں کرایا جا رہا ہے اور IPL کرکٹ میں آج پنجاب کنگز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا جبکہ لکھنؤ سپر جائنٹس کی ٹیم کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا سامنا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔